Okay, ma'am. Crypto mining da mayam bu amuk khanna tara mawjari ko mayam akhoi channel sibu hanba yengbi boy tadi ma'am akhoi like subscribe share do sabira matung tab da amuk khanna video no thagat pagi mateng onen damak ko mayam hauji akhoi gi keno se akhoi gi maru aina akhoi gi aina mamang da ju hanna dum haijagra bani tigi Robox mining se ko Robox mining se sina kayamatik hojik phawba still ko aingonda kayamatik profit pigrage amasung makha tana jo pire su lai ko nungti gini aina nungti gi singthoi se ko nungti gi lupa kya singthoi am da Robox mining de gi singthoi se once noina yam haigradi khangdre ko yam haigradi yam patan tan be ko se 0.23 minimum 23 mu singthoi ko adu ta di se lupa nungti gi lupa trama thoi ko something is better than nothing na ko ana lupa tara trama thoi de dum nungti gi singthoi hari basi pot se ai direct live withdrawal to ke dum ko adu kyam singthoi ju dum tak sake tawo da bu noi na si Robox mining se mine to we haraga di hari ba si gi Robox mining ai makha da dum link bijaram ge noi sang manu ai na ko hari ba NC wallet se si gi nicest wallet si ama install to bam da ka le ko si gi makha da link bijaram ge noi sang manu ai na ko adu bonus dum khar phang jana ko si gi pot se kutak chingtho kutak ban du maru oina yam phajaba yam tina phajaba yam tin nungai bam tanga haijaram ge ko hari ba sigi nicest wallet ki sigi wallet che ko ai hojik $2.29 lei ko $2.39 lei ko hari ba sigi poche sigi wallet che amati kana ge si wallet che ko nang na any wallet si wallet che ko si wallet che gi oina ton transfer to re hai si ton transfer to re hai si Litecoin transfer to re hai si Solana wallet to re transfer to re hai Matic transfer to re hai si ko any wallet Binance ni khangde WC wallet ni khangde amani ko any wallet ta na transfer to matam da fee kar dikaktra si di pura zero fee ne idi kariba pura zero fee ne ko sol di chen to sol yaro kan chen to yara kan ko yaw to bai ni ko sa to nya chen to yara kan yaw do bagini ba ko se ai tum adu ga hari ba sigi ai gi Robox ne ba ko ai hojik rover se ai samna ra ga lei ra bane ba ko ai wallet sigi wallet ga hari ba sigi Robox se ko ai get my rob khala ga send to hai khala ga ko ai si 0. maru ina ma gi email da sali ko email ga link lei na ga dau ni ko ai hojik send to gre ko yo so transaction send to gre to makha ta na ai se earn ta ho ra ko start mining ta ho ra start mining ta hore ko mine ta hore ko ai speed se into 1 ketani ko noi speed se han speed se yara ga di upgrade ta holo ko speed up ta roga noi na lupa si lining ba lai lupa ma 350 gi per month gi ko dum yam ti lai hanjan bani se yam lai hanjan bani ko ai tau gra bani yam ti han aina met pado tawa da bu si ko ai nungai ta ba haraga na nungai ta ba haraga noi na adum kitang matam kai thok pira ga met ke haraga di yam best ni ko si ko ai nungai ta ba haraga se kai no har kan da pung ahum khuding met pa si am tal le waina pung ahum khuding met pa sai ta te mati tal le ba hamra ahum khuding met pa sai tan bai da mak ta ne ba ado noi na ahum khuding matam kai thoga met cha ge haraga di noi gi profit cha ti phang ne haibadi lupa sida 350 ni ko 1 month kya 350 ne ba 1 month ki to tu je ko mining speed ti 5 time la ka ne ba nang ni phangi ba mining speed tu ki 5 times la ka ne ba ko 5 times adui ta di no ma da 5 times oira ga di no ma da ai no ma lupa drama to bu te ko no lupa ai di kuirak pa gi ne ba ko no je kuira ga dum khayam khala ke no ma da lupa taret pu tu ya ra se example ko into 1 ne ko nong the 5 time oira ga di hai ba po se into 5 lakh to na tra ado 30 ne paro ne yam hanta na pa se ba ko no ma gi ni ko no ma gi lupa kuntra po to ya re se ba ko nimi kuntra ni de kya bu do ge tong -3 bi khai do khare na lupa sawai ya ga di dam lai tong dro ado go ma gi disadvantage se kai no ha ma dan ahing tumba kan di me loi da na ko ahing tumba kan met ka jane me la roi tana ko adun ahing tumba di nang pung trama thoi de tumme haro train thoi de tumme haro ba ko adi pung taruk taret bu tumba ka dina adu gi pung khadi mangja ga ne ba adi khadi mangja ne ba ko pung do adu sida ne ba yam ti na nungai tri ma nge ko adu go tong ba gi wadi tong na tong e ba si tong na tong me ne profit dum lai be ne si di taw ga bu mangja be gi tumba gi mangja ba du ko tani ba ko ai hojik sen taw gre ko sen taw bo do yeng min na si ai si da yam ko
0.2 change to uraba 2.53 lere ko hariba pot se nangna sigi rover se hari pok exchange to bai ko exchange stroke changani exchange stroke changa ida nang ka BTC to ge se ko aduga sol to gera ton to gera pa ma to ya ni ko amount se maximum ado minimum of exchange se kano oi bane rox ai sigi rox se rox in 7 ora kanda to on the convert any amount the convert away at to on the boy gero bitcoin the boy gero any convert away at any pp the boy any convert away at any go ado aina quite done by bu aina hiding aside no hijack ko pung ahum guding met patan bay ni aina hijack ko men patalam dragadi panam tan ba ya basi pot hausi bok de yengo ai kam tik tan gar ge si yeng ji ko earning is yengo do success as tingam drabani masing tingam drabani ko ang tingam drabani si poche ko aduna automatic te tan be ai ko noi tan dragadi ko si gi poche pusi yam tina thaja ba yam tina 100% sure oiba legit oiba po ni ko si poche ko aduna pung ahum siloga pung ahum metoi ne ai horen pung ahum ha ji pung ga tare ha ji pung mapan something tare adi pung ahum oi ta de pung ama taram ta metoi ne si poche 시드니 와인 달리지 시드 시기다 먹더니 와인 단자리지고 아두나 단드라거디 좀 야하고 아두나 너희나 마인 떠링어디 아이 마카다 시기주 링피람게 시기 마이닝기 ROX Robox 시 링피람게 플러스 아두가 나이세스 기 조니 마피람게 거 아니 막 조인다 설로 아니 막 합절로 아두가 너희나 가이금바 invest owning nanti dum to biu ka su kai de ko city 100% sure ni ko mangning em sak chui laitra tawada bu noina met bi ka tabai ko pung ahum ko ting met pa hai bu adum di kau bi bia de ko adu hek ka ba ya roi ko ka wa do na kai gumba invest owning de free de mind owning ni dum to biu ko du invest owner ga ni hen khudong chai hai bi wa ni ko ni hai jing ko invest owner ni khudong chai lu ban jo jong tung try yang tho ni sahum 350 dang ha pa dum try tho ba ya ko compulsory 100 madana te hena tong adam tong mane sidi double time triple time tong mane boko sidi poche kai gum bitcoin wang khala de ko bitcoin wang khala de ai mamang na bitcoin wang khat khi boko ada aina ama ha pe ko ni bi da si ha pe boko aina ha pe ma gi da hajik 350 dum ha pe boko mon da ko ma met pa ka tan de mel halle ada mamang na bitcoin wang khat khi da ko wang khat pa du da ina suppose 350 du da two times song ga di 900 something pun hena phangi boko aduna ado ma ju met patan le kok si e hai ba ko mamak ta met halle adumai taw yedo noina met patan ragadi yam phange met patan lagadi phangdre sigeta ne ko ado even though khara da met raga chu talaga chu khaga met patadum phange ba hanjan ba yam nai hanjan matan hanan natana hena bu tonge ba ko ado yam na tongdi haibe wa khata ne ba leiri se ko nana met patan draba yam tonge moi gi yam nungai ta ba haiba ko moi ju akoina met patu da moi ju paisa phangi ne ba ko ado moi gi yam tan ba bu pung ahum ko oi ba se si jane ba yam tali pung si khar sang do han ba ya ri ga pha do ne ba manga taru ko ora ka di ai di ta investor ke taw bane manga taru oi ta di ko even minimum da taruk tang oi re ga di ko achau ba dum thara ga ta investor ke khan bane ba se ata anga ga ba hodok na ra bane anga phajana hol bane si bo che ada keno to bo ju to ri ne ba si bo che ada myam chi le ko ada nan invest owning ngai dum to biyo amung taro go yeng asu yai ko adum itong mani si di ko ada ni sini maru oina Robox amasung keno gi nices ki khogi hojik phau da mind to gi kana ba yam phange ai hojik bau da ne yam hanjan gre lesing ahum mari manga di sure si da gi ko still ain makha ta na dum an to ri ni ko an to ri ni do invest taro ga di hena phange ha wa ne do aina met patan magi wari ke ta ni last option da harak to ji ko solution jogi ma'am thank you and good night